छेड़ा छेड़ी के निकनो बहुत जोड़े मणि देवे के नमस्कार करे प्रार्थना करे विंदा हरि ओम ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः श्री सती पुरंदराभ्यां नमः तमारा माता पिता ने नमस्कार करजो माता पितरो चरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवताये नमो नमः निर्विघ्नमस्तु पुण्य पुण्याः दीर्घमायुरस्तु जमनात्मा पाणी ले यज्ञनो संकल्प करी जवानो 3 वखत भगवान विष्णु નું સ્મરણ કરજો ઓમ વિષ્ણવે નમઃ ઓમ વિષ્ણવે નમઃ ઓમ વિષ્ણવે નમઃ વિષ્ણુ વિષ્ણુ શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુ આજ્ઞયા પ્રવર્તમાનસ્ય અદ્ય બ્રહ્મણોદ્ય પરાદે श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वंद्रेष्टावे सदितमे कलियुगे कलिपदम चरणे भूलोके भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ते देशे कच्छ क्षेत्रे श्री नारायण सरोवर तीर्थांतर्गत अबडासा नगर मंडलेन जखौ ग्राम मध्ये एवं विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अमुक ऋषि गोत्रोत्पन्न यजमानस्य तमारा गोत्रનું નામ બોલી જજો કાશ્યપ ऋषि गोत्रोत्पन्न यजमानस्य सूर्यवंशी भानुशाली ज्ञातयो अमुक नामानि अवटक्के तमारा अटकનું નામ બોલી જજો अमुक नामानि यजमानो पाणी की निगंजा अमुक नाम ने यजमानो पौत्रज तमारा दादा दादी નું નામ બોલી જજો अमुक नाम ने यजमानो आत्मज तमारा माता पिता નું નામ બોલી જજો दक्षिण कुक्षोत्पन्न वाम कुक्षोत्पन्न यजमानस्य सपत्नीकः पोतपोताનું નામ બોલી જજો सकुटुंबस्य सपरिवारस्य परिवाરના બધાને યાદ કરી જજો समाजમાં બધાને યાદ કરી જજો બોલી જવાનો મમઃ आत्मना श्रुते स्मृते पुराणोक्ता वेदोक्ता शास्त्रोक्ता पुण्य फल प्राप्ति अर्थ अद्य दिनस्य पूर्वोच्च संकल्प अनुसारेण श्री सद्गुरु कृपा प्रसन्नता अर्थेन होमादि कर्म अहम करिष्येतः पाणिनिदेजो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तत्रादो देवतानां नमस्कारम् पंचदेवोનું ધ્યાન કરી એમને નમસ્કાર કરી જજો પેલા ગણપતિ મહારાજને નમસ્કાર કરી જવાના હરિ ઓમ અહમ ગણાનંદવા ગણપતિકુ હવામહે પ્રિયાનંદવા પ્રિયપતિકુ હવામહે નિધિનંદવા નિધિપતિકુ હવામહે વસો મમ અહમદાન ગર્ભધમ્મા ત્વમજાસી ગર્ભધમ્મહં ભૂર્ભુવસ્વા સિદ્ધિબુદ્ધિ શ્રીમન્ મહાગણાધિપતયે નમો નમઃ ધ્યાયો ધ્યાન નમસ્કારાન સમર્પયામિ બાજુમાં ભગવાન લક્ષ્મી નારાયણને નમસ્કાર કરી જવાના હરિ ઓમ ઓમ શાંતાકારમ ભુજગશયનઃ पद्मनाभं सुरेशः विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगः लक्ष्मीकान्तं कमलनयनः योगविद्यानगम्यः वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं भूर्भुवस्वः लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः ध्यायो ध्यानं नमस्कारान् समर्पयामि मां भगवती आत्मनः कुलदेवीનું ध्यान કરી નમસ્કાર કરી દેજો ઓમ અંબે અંબિકે બાલિકે નમાનેતિ કશન सत्कसपुत्रिकां काम्पीलवासिनीं नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः आत्मनः कुलदेवी सहित षोडश मातृकायै नमो नमः ध्यायो ध्यान नमस्कारान् समर्पयामि એની બાજુમાં ક્ષેત્રપાલને નમસ્કાર કરી દેવાના કુળના ક્ષેત્રપાલનું ધ્યાન કરી દેજો ઓમ નમોસ્તુ સર્પેભ્યો જય કે ચ પૃથ્વી મનો जे अंतरिक्षे जे देवी देव्या सर्पेभ्यो नमः कुल क्षेत्रपाल सहित एक पंचाक्षर क्षेत्रपालाय नमो नमः ध्यायो ध्यानं नमस्कारान् समर्पयामि भगवान महादेवનું ધ્યાન કરી નમસ્કાર કરી દેજો હરિ ઓમ
ओम नमः संभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतातः सांबसदाशु मारुद्राय नमो नमः ध्यायो ध्यानं नमस्कारान् समर्पयामि नवग्रहનું ધ્યાન કરી નવગ્રહને નમસ્કાર કરી દેવાના બ્રહ્મા મુરારે શ્રી પુરાંતકારે વાનો શશી ભૂમિ સુતો બુધસ્સ ગુરુશ્ચ શુકરા શનિ રાહુ કેતવઃ સર્વે ગ્રહ શાંતિકરા ભવન્તુ સૂર્યાદિ ગ્રહ મંડળ દેવતાભ્યો નમો નમઃ ધ્યાયો ધ્યાનમ નમસ્કારાન સમર્પયામિ આગળ કુંડ આગળ આવી જજો કુંડના દેવોનું આહવાન કરી જવાનું તમારું હાથ કુંડની અંદર પહોંચે એવી રીતે બાજુમાં આવી જવું અતઃ જલ પ્રોક્ષણમ કુંડ ઉપર પાણી છંટી કુંડને પવિત્ર કરી દેજો ઓમ અપવિત્ર પવિત્રો વા સર્વાવસ્થાંગતો વિવાયુષ્મરે પુંડરીકાક્ષો સભાયા વ્યંતરા શુચિતિ પવિત્રીકરણમ અતઃ પંચગવ્યમ ગૌમૂત્રમ ગોમયમ ક્ષીરમ દધિક્ષર્પે કુશોદકમ યજ્ઞસ્થલ વિશુદ્ધ્યર્થમ પંચગવ્યમ કરોમ્યહમ અતઃ કુંડ દેવતાનામ આવાહનમ કુંડને હાથ લગાડજો ये च कुंडे स्थिताग्रे वा कुंडाग्रे आश्च देवता वृद्धि पूजयन्ति ये सर्वे यज्ञ सिद्धि ददन्तु नः कुंडाय नमः कुंडम आवाहयामि स्थापयामि अतः कुंड देवतानाम आवाहनम डाबा हाथમાં ચોખા લઈ જમણા હાથથી બે દાણા ચોખા વંદાવાના છે કુંડના દેવોનું આહવાન કરવાનું ઉપરની મેખલા ઉપર બ્રહ્માજીનું વિષ્ણુ ભગવાનનું આહવાન કરી દેજો હરિ ઓમ અહમ ઇદમ વિષ્ણુ વિચક્રમે ત્રેદાન દેવડમ્બા સમસ્તમસ્ય ભાગુસરે સ્વાહમ ભૂર્ભુવસ્વ વિષ્ણવે નમઃ વિષ્ણુમાં વાહયામિ સ્થાપયામિ મધ્ય મેખલાયામ બ્રહ્મણે નમઃ ઓમ બ્રહ્મ જગનાનમ પ્રથમમ પુરુષાત સતવેન આવહ સબુદન્યા ઉપમાસ્ય વિષ્ટાહ સતયોનિવા સતશિવમ ભૂર્ભુવસ્વ બ્રહ્મણે નમો નમઃ ब्रह्मवायामि स्थापयामि रक्त वेत्राणां शिवाय नमः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतोदैकवे नमः बाभ्यां मुदते नमः शाम्बसदाशिव महारुद्राय नमो नमः आवनान्त्यक्षदान समर्पयामि कुंडनी योनि ऊपर पधरावजो हरि ओम ओम नीलग्रीवासित कंठाजिवः कवद्विदाः तेकाकुब्दात्रयो धनिवदनवा नितनवशी ओम भूर्भुवस्व जगदुत्पत्त्यै नमो नमः आवनान्त्यगन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि कुंडी अंदर पधरावजो हरि ओम अहम सहस्रशीरिका पुरकः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिको सर्वसर्वदा त्यादिष्टशांकुलं मम मनोज्योतिर्जुगदां माद्शिब्रजपतिग्निमन्तनोत्तरिशन्निग्नघोषमिमन्धातो विश्वे देवासयिमादयन्तामो प्रतिष्ठः कुण्डस्य देवताभ्यो नमो नमः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवतः अतः कुमारिकानां आवाहनम् नियाणीने बोलावजो अग्नि नारायणाय नमो नमः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवतः नियाणीने चांदलो करी ચોખા અર્પણ કરી યથાશક્તિ દક્ષિણા આપી અને પગે લાગી લેજો नियाणीने चांदलो करजो ચોખા અર્પણ કરજો પગે લાગી યથાશક્તિ દક્ષિણા આપી દેજો प्रणिता पुरुषणी बन्ने हाथ जोड़ी अग्निनारायण ने नमस्कार करी राखजो हरि ओम ओम अग्निदूतं पुरदत्य विवामं प्रवेदेवाम आशां दयादिह ओम भूर्भुवस्वः अग्निनारायणाय नमो नमः ध्यायो ध्यान नमस्कारान् समर्पयामि।
अतः आदाराज्यावतिं ददीयातः ब्याज जोड़ी राखजो आहुति आपसु हरिः ओम अहं प्रजापते मनसा ध्यात्वा स्वाहा इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः पंच प्राणाहुतिं मम अग्नये प्राणाय स्वाहा ओम अग्नये अपानाय स्वाहा ओम अग्नये व्यानाय स्वाहा ओम अग्नये उदानाय स्वाहा ओम अग्नये समानाय स्वाहा से सुप्ताराधे नमस्कारान् समर्पयामि पहली आहुति गणपति महाराज ने अर्पण करजो हरि ओम गणानंदवा गणपति को हवामहे प्रियानंदवा प्रियपति को हवामहे निधिनंदवा निधिपति को हवामहे वसो मम आहम जानाजगपदं गणपतये नमः स्वाहा इति वराहुतिं अतः नवग्रह देवतानां नमस्कारम नवग्रह नु ध्यान करी नमस्कार करी देजो सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवी सदमंगल मंगल सदबुद्धिं च बुद्धं गुरुश्च गुरुतः शुकरं सुखं संसनें राहु बाहुबलं करोतु विपुला केतु कुलस्योन्नतिः नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु सततः सर्वे प्रसन्नाग्रहाः सूर्यादिग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः ध्यायो ध्यान नमस्कारान् समर्पयामि हस्तयो जलमादाय हवननो संकल्प करी जजो पाणीनी चमची पकड़ी राखजो कृतस्य कर्मणा संविदा सिद्ध्यर्थे अत्यत्यादि पुरुष संकल्प अनुसारेण सूर्यादि ग्रह मंडल देवतानां होमे विनियोगः पाणी મૂકી દેજો जौतलनी आहुति आपवानी मृगी मुद्राथी होम करवानुं छे बनी शके तो स्वाहाकार साथे बोलता होजो तमारो हाथ कुंड આગળ આવે એવી રીતે તમે બાજુમાં આવી જજો हरि ओम ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्जा हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नः ओम सूर्याय नमः स्वाहा 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 ओम सोमाय 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 नमः स्वाहा ओम भौमाय 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 नमः ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम बुद्धाय नमः स्वाहा 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 ओम बृहस्पतये 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 नमः स्वाहा ओम शुक्राय 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 नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय 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 नमः स्वाहा ओम
शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहवे 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 नमः स्वाहा ओम केतवे 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 नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम उमायै नमः स्वाहा ओम उमायै नमः स्वाहा ओम उमायै नमः स्वाहा ओम उमायै नमः स्वाहा ओम स्कंदाय नमः स्वाहा ओम स्कंदाय नमः स्वाहा ओम स्कंदाय नमः स्वाहा ओम स्कंदाय नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा ओम अदभ्यो नमः स्वाहा ओम अदभ्यो नमः स्वाहा ओम अदभ्यो नमः स्वाहा ओम अदभ्यो नमः स्वाहा ओम पृथ्व्यै नमः स्वाहा ओम पृथ्व्यै नमः स्वाहा ओम पृथ्व्यै नमः स्वाहा ओम पृथ्व्यै नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः ओम इंद्राण्ये नमः स्वाहा ओम इंद्राण्ये नमः स्वाहा ओम इंद्राण्ये नमः स्वाहा ओम इंद्राण्ये नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम दुर्गायै नमः स्वाहा ओम दुर्गायै नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम आकाशाय नमः स्वाहा ओम आकाशाय नमः स्वाहा ओम अश्विभ्यां नमः स्वाहा ओम अश्विभ्यां नमः स्वाहा ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा ओम वास्तुस्पतये नमः स्वाहा ओम वास्तुस्पतये नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम निरुतये नमः स्वाहा ओम निरुतये नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा
स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम अनंताय नमः स्वाहा ओम अनंताय नमः स्वाहा ओम महारुद्राय 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 नमः स्वाहा हस्तयो जलमादाय पाणीनी चमची पकड़ी राखजो कृतस्य कर्मणा सांगदा सिद्ध्यर्थेन ग्रहमंडल देवतानां होम कर्मः प्रियतान नमः फरी पाणीनी चमची पकड़जो कृतस्य कर्मणा सांगदा सिद्ध्यर्थे आत्मनः कुलदेवी कृपा प्रसन्नार्थे होमे विनियोगः पाणी મૂકી દેજો તમારા કુળદેવીનું ધ્યાન કરી નમસ્કાર કરી દેવાના જયંતી મંગલા કાલે ભદ્રકાલે કપાલિની दुर्गा દુર્ગા समा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते આત્મનઃ કુલદેવ્यै નમો નમઃ ધ્યાયો ધ્યાન નમસ્કારાન समर्पयामि જ્યોતલની પાછી આहुति અર્પણ કરજો हरि ओम ओम शरणागत दिनार्थाय परित्राय परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम शरणागत दिनार्थाय परित्राय परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम शरणागत दिनार्थाय परित्राय परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम शरणागत दिनार्थाय परित्राय परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम शरणागत दिनार्थाय परित्राय परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा शरणागत दिनार्थाय परित्राय परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम शरणागत दिनार्थाय परित्राय परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम शरणागत दिनार्थाय परित्राय परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम शरणागत दिनार्थाय परित्राय परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा शरणागत दिनार्थाय परित्राय परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा शरणागत दिनार्थाय परित्राय परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा हस्तयो जलमादाय पाणीनी चमची पकड़जो कृतस्य कर्मणा सांसदा सिद्ध्यर्थे सद्गुरु कृपा प्रसन्नार्थेन प्रधान देवतानां होमे विनियोगः બે હાથ જોડી ગુરુ મહારાજનું ધ્યાન કરે એમને નમસ્કાર કરે પ્રાર્થના કરી દેજો ધ્યાન મૂલમ કરુર્મૂર્તે પૂજા મૂલમ કરો પદા मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ओम गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परमेष्टि गुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमो नमः ध्यायो ध्यानं नमस्कारान् समर्पयामि अतः होमे सावधानः ज्योतिर्नि आहुति आपजो हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा ओम सद्गुरुभ्यो 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 नमः ओम सद्गुरुभ्यो नमः स्वाहा 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 ओम सद्गुरुभ्यो नमः ओम सद्गुरुभ्यो नमः स्वाहा 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 હસ્તયો જલમાદાય પાણીની ચમચી પકડજો કૃતસ્ય કર્મણા સાંગદાજ્ઞર્થેન આત્મનઃ કુલદેવી કૃપા પ્રસન્નાય અર્થેન એવં સદ્ગુરુ કૃપા પ્રસન્નાર્થેન પ્રધાન દેવતાનામ હોમ કર્મ પ્રિયદાન નામ 2-5 મિનિટ તમે ઊભા થઈ શકો છો મુદ્રાથી હોમ કરજો બે આંગળી અને અંગૂઠાથી તમે આરામથી બેસો તો સાથે આપણો લાઈવ પ્રસારણ પણ ચાલુ છે તો બધા આવી શકે એવી રીતે આરામથી બેસજો હરિ ઓમ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुभ्यो नमो नमः ध्यायो ध्यानं नमस्कारान् समर्पयामि ओम सद्गुरु परमात्मने नमः स्वाहा 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 बोलिए श्री उद्धवराम जी महाराज की जय वालराम जी महाराज की जय बस पगे लागी तमे छुट्टा बीजा जेमने आहुति आप ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा सद्गुरुभ्यो नमो नमः ध्यायो ध्यानं नमस्कारान् समर्पयामि ओम सद्गुरु परमात्मने नमः स्वाहा 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 ओम सद्गुरु परमात्मने नमः ओम सद्गुरु परमात्मने नमः स्वाहा बोलिए श्री उद्धवराम जी महाराज की जय वालराम जी महाराज की जय
પગે લાગી તમે છૂટ છૂટ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ओम सद्गुरुभ्यो नमो नमः ध्यायो ध्यानं नमस्कारान् समर्पयामि ओम सद्गुरु परमात्मने नमः स्वाहा 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 ओम सद्गुरु परमात्मने नमः 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 स्वाहा बोलिए श्री उद्धवराम जी महाराज की जय वालराम जी महाराज की जय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यायो ध्यानं नमस्कारान् समर्पयामि अत ओम सद्गुरु परमात्मने नमः 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 स्वाहा 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 बोलिए श्री उद्धवराम जी महाराज की जय वालराम जी महाराज की जय ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपः ओम सद्गुरु परमात्मने नमः स्वाहा 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 बोलिए श्री उद्धवराम जी महाराज की जय वालराम जी महाराज की जय पगे लागी लेजो ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपः ओम सद्गुरु परमात्मने नमः स्वाहा 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 बोलिए श्री उद्धवराम जी महाराज की वालराम जी महाराज की जय।
પગે લાગી લ્યો. ઓમ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણતઃ ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. સદગુરુ પરમાત્મને નમઃ સ્વાહા. ઓમ 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 સદગુરુ પરમાત્મને નમઃ સ્વાહા. બોલીએ શ્રી ઉદ્ધવરામજી મહારાજ કી. સ્વાહા 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 સ્વાહા. બોલીએ શ્રી વાલરામજી મહારાજ કી જય. મહારાજ કી જય. ધ્યાનમૂલં ગુરુર્મૂર્તિઃ બોધામૂલં ગુરુપદં મંત્રમૂલં ગુરુર્વાક્યં મોક્ષમૂલં ગુરુકૃપાં સદ્ગુરુ પરમાત્મને નમઃ સ્વાહા. ઓમ 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 સદ્ગુરુ પરમાત્મને નમઃ સ્વાહા. બોલીએ શ્રી ઉદ્ધવરામજી મહારાજ કી જય. વાલરામજી મહારાજ કી જય. ઓમ સદ્ગુરુ પરમાત્મને નમઃ સ્વાહા. 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 બોલીએ શ્રી ગુરુ મહારાજ કી જય. ચલો પૂજા વાળા યજમાનો આવી જજો. ઓમ સદ્ગુરુ પરમાત્મને નમઃ સ્વાહા. 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 બોલીએ શ્રી ઉદ્ધવરામજી મહારાજ કી જય. હસ્તયો જલમાદાય. જમણે જમણે પાણી ગણી ચમચી ભરે ગંજા. બસ કૃતસ્ય કર્મણા સાંગડા સિદ્ધ્યર્થેન. પાણી ચમચી ભરે. બોલે વંજા મમ ગૃહે તથા ચ મમ સમસ્ત જ્ઞાતિ જનાના ગૃહે
भूतादि दोष निवृत्ति अर्थेन गुग्गल होमे विनियोगः पानी छड्यो गुगड़ जी आवती देनी जी है गुगड़ में कि नहीं गिंदा मणि करी भगवान महादेव जो स्मरण करे घर के अंदर कोई खराब वस्तु है जो नाश थी नेगेटिव एनर्जी जो नाश थी घर के अंदर सात्विक ऊर्जा वास करे भाव थी गुगड़ जो आवती रीजा हरि ओम अहम ब्रह्मगम ददामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयममृताता मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतः जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने ओम महारुद्राय नमः स्वाहा पुनरहस्ते जलमादाय पाची पाणी चमची भरे गंदा कृतस्य कर्मणा सांगदा सिद्ध्यर्थे बोले वंजा ममः सर्व अरिष्ट शांति अर्थे शत्रु बल विनाशना अर्थे यज्ञ कार्ये सरसपा होमे विनियोगः पुरुष वर्ग सरसवत में गिनो मुट्ठी वाड़े आजे शरीर मथानु फेराई जा अखियों बंद करे अथवा मोह फेराय ने स्वाहा चांदले आहुति अर्पण करे जी पांजा शत्रु काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या बार जो शत्रु है जे बल जो नास्ती शरीर मथानु फेरावे ने जी अखियों बंद करे अथवा मोह फेराय ने आहुति गा करे जी जरे स्वाहाकार चांदले सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्या अखिलेश्वर एवमेव त्वया कार्यामस्मद्वेदि विनाशनं फट् स्वाहा नेत्रोदक स्पर्शः जरा कखियों ते पानी लगाए गंदा पुनर्हस्ते जलमादाय पाछी पानी चमची भरे वनो कृतस्य कर्मणा सांगदा सिद्ध्यर्थे बोले वंजा ममः गृहे तथा च ममः समस्त ज्ञाति जनाना गृहे दशविधा महालक्ष्मी प्रसन्नता अर्थेन यज्ञ कार्ये लक्ष्मी होमे विनियोगः पुबड़ी गिनी गंजा मां लक्ष्मी पाते परिवार ते मणिते राजी थी ई भाव थी दशविध महालक्ष्मी पांगे प्राप्त थी सद लक्ष्मी पांजे घर के अंदर वास करी ई भाव थी आवती देने जी है मणि के देने जी है खाली पुरुष वर्ग न बन लेडीज पण गंजा हरि ओम अहम श्री चते लक्ष्मी जपतन्या बहुरात्रि प्राश्वे नक्षत्राणि रूपशिनो व्यातम्मा शरणनिघाणा मुम्मै घाणा सर्वलोकम् इखाणः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा तह व्याहुति होमम् जौतल जी आहुति दीजा कोई आहुति व्यर्थ हुई 12 क्षण हुई जी पूर्ति ला करे आहुति हुई रिम अग्नि वायु सूर्येभ्यः स्वाहा 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 ह्रीं 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 अग्नि वायु सूर्येभ्यः स्वाहा तह प्रेडाग्नि च उत्तर पूजनम महा बहुत जोड़े मणि देवेंगे याद करे नमस्कार करे वंदा उत्तर पूजन भगवान जी आभार विधि बहुत जोड़े मणि देवेंगे नमस्कार करे भगवान जी प्रार्थना करे वने जी हरि ओम अहम अग्निर देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो
देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता सकल आवाहित स्थापित देवताभ्यो नमो नमः उत्तर पूजनार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अग्नि आज्य नैवेद्यं ओम अग्नये प्राणाय स्वाहा ओम अग्नये अपानाय स्वाहा ओम अग्नये व्यानाय स्वाहा ओम अग्नये उदानाय स्वाहा ओम अग्नये समानाय स्वाहा अतः सृष्टि कृत होम जौतल मणे भेगा करेगे नो हिकड़ी थाली में करे वेजो ओम अग्नये सृष्टिकृतये स्वाहा इदम अग्नये सृष्टिकृतये नमः अतः सर्व प्रायश्चितांग होमम बहुत जोड़े अग्नि नारायण के नमस्कार करे रख जा सर्व प्रायश्चित जी आहुति पा यज्ञ कर्म क्यो इन जे अंदर कोई दोष लगतो होय कोई जीव हिंसा થઈ વિને કદાચ કાષ્ટ જે અંદર કોઈ જીવ જો મૃત્યુ થયે તાન્ય પા વાપર્યો જવતલ इन जे अंदर कोई દનેરિયા થયો इन जो મૃત્યુ થયે जो दोष पाके न लगे इन मजाથી पा मुक्त થયો એટલા કરે सर्व प्रायश्चित जी आहुति अर्पण करे जे ब्राह्मण आहुति દીધો આકે નમસ્કાર करे भगवान वटे प्रार्थना करे विने जी हरि ओम महाभो स्वाहा अग्नये नमः ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा इदं अग्निवरुणाभ्यां नमः पुनः अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा इदं अग्निवरुणाभ्यां नमः ओम अग्नये अयसे स्वाहा इदं अग्नये अयसे नमः ओम वरुणाय सवित्रे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यो स्वर्गेभ्यश्च स्वाहा इदं देभ्यो नमः ओम वरुणादित्यादिते च स्वाहा इदं वरुणादित्यादिते नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः हस्तयो जलमादाय पाणी चमची भरे वंदा कृतस्य कर्मणा सांकदाशित्यते दिक्पाल देवतानां अपक्व बलिदानं करिष्येत पाणी सद्य जमीन मथे हाथ में चोखा के नहीं कुंज फिरते चोखा छंडे वंदा कुंजे चारि दिशाओं में चोखा छंडे वेनो हरि ओम प्राच्येति चे स्वाहा वाच्येति चे स्वाहा दक्षिणेति चे स्वाहा वाच्येति चे स्वाहा उदिच्येति चे स्वाहा वाच्येति चे स्वाहा द्वारेति चे स्वाहा वाच्येति चे स्वाहा वाच्येति चे स्वाहा वाच्येति चे स्वाहा दो दिशाएं के नमस्कार करे प्रार्थना करे विंदा भो भो इंद्रादनस्तिकपाल देवेभ्यो नमो नमः दिशं रक्षतः बलिं रक्षतः बोले विंदा ममः कुटुंबस्य परिवारस्य अभ्युदयकर्ता आयुर्कर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता कल्याणकर्ता वरदा भवतः पाणी चमची भरे वंदानेन पूजन पूर्वकेन काल देवता प्रियदान नमः पाणी छंदिजा फरी पाणी चमची भरी जा कस्य कर्मणा सांकदा सिद्ध्यर्थे वसोधारा समन्वितः पूर्णाहुति में विनियोग पाणी छंदिजा शुचि मध्य चतुर्वार राज्य प्रपूर्यः तत्रोपरि श्रीफलं निदायः उत्थायः पिन पिन जग्या ते उभा થઈ વિનો મણે જણા જીવને પાંગે પૂર્ણાવતી હોમ કરે જો
હરિ ઓમ ઓમ ઋષિર્વાચ સક્રાદયા સુરગણાનિ હતે તે વીર્યે તસ્મિन् દુરાત્મનિ સુરાદિ બલે ચ દિવ્યા તામ તોષ્ટવો પ્રણધિનામ્રશિરોદરાં સા વાગ્ભી પ્રહર્ષ કુલગોદ્ગમ ચારુ દેહા દેવ્યાયયા તતમિદં જગદાત્મસત્યા નિશેષ દેવ ગણ શક્તિ સમૂહમૃત્યા કામંબિકામખિલ દેવ મહર્ષિ પૂજ્યામ ભક્ત્યા નતાસ્મ વિદદાતુ શુભાનિશાન યસ્યા પ્રભાવમતુલં ભગવાન અનંતો બ્રહ્મારશ્ચ નહિ વાક્તુમલં બલં ચ સહચંડિકાખિલ જગત પરિપાલનાય નાસાય ચાશુભભયસ્ય મતિં કરોતુ યાત્રી સ્વયં સુકૃતિનાં ભવનેશ્વલક્ષ્મી પાપાત્મનાં કૃતધિયાં હૃદયેષુ બુદ્ધિ શ્રદ્ધા સતામ કુલજન પ્રભવસ્ય લજ્જા તાન ત્વં નતાસ્મ પરિપાલય દેવી વિશ્વા ઓમ પૂર્ણાદર્વે પરાપતસુ પૂર્ણા પુનરાપતા વસવેવાવિકરીણાવઃ એકામોદકો સદકરતો બોલીએ શ્રી ઉદ્ધવનામજી મહારાજ કે જય બોલીએ શ્રી બાલરામજી મહારાજ કે જય ઓમ શ્રી ચદે લક્ષ્મી ચપદ્યા હોરાત્રે પાર્થવે નક્ષત્રાણિ રૂપમસ્વિનવ્યાતમ માઈશાન્યકાણા મુંબઈકાણા સર્વલોકમ્મા એકાણા ઈશાન કોણે પ્રશ્મગ્રહણમ ભૂમો પરિત્યાગમ અતઃ ભસ્મલેપનમ અતઃ શંસવપ્રાશનમ બે આંગળી આમાં બોડી તમારા હોઠે લગાડી બંને હાથમાં ઘસી યજ્ઞ નારાયણ ઉપર તપાવી તમારા મનની ઈચ્છા બોલી જવાની સંધ્યા પાઠ 3 વાગે ફીટ ચાલુ થઈ જશે આજ સ્થાને એટલે જે ભાવિક ભક્તો અહીંયા છે બધા હાજર થઈ જજો 3 વાગે આપણને સંધ્યા પાઠ અહીંયા ચાલુ કરવાનું છે અતઃ સંસવપ્રાશનમ વિદ્યાભાવાર્ધનમ કુંડ ઉપર હાથ તપાવી તમારા મનની ઈચ્છા બોલી શરીર ઉપર ફેરવી જજો શ્રદ્ધા મે કામ વિષ અપગનામ વિદ્યા બુદ્ધિ બલમ તેજ આયુષ્ય આરોગ્ય દેહી મે હવ્યવાહના તમારા શરીરે ફેરવી જજો બેસી જજો બે હાથ જોડી ભગવાન આગળ આ કર્મની અંદર ભૂલ ચૂક થઈ હોય તેની ક્ષમાયાચના કરી જવાની આપણે સવારથી કરી અત્યાર સુધી ધજા આરોહણ કર્મ
હવનનું કર્મ જેમાં જેટલું કાર્ય કર્યું છે એ કાર્યની અંદર ક્યાં પણ કોઈ ક્ષતિ હોય, કોઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તેની સમાયાચના બે હાથ જોડી દેવો આગળ પ્રાર્થના, ગુરુ મહારાજ આગળ પ્રાર્થના, માતાજી આગળ પ્રાર્થના કરી દેજો. હરિ ઓમ મહાબાહનમ ન જાનામે ન જાનામે તવાર્ચનઃ પૂજાં સૈવ ન જાનામે સમસ્વઃ પરમેશ્વરા ગતં પાપં ગતં દુઃખં ગતં દારિદ્ર્યમે બચઃ આગતઃ સુખ સંપત્તિ ધન્યો તવ દર્શનમ મંત્રહીનમ ક્રિયાહીનમ ભક્તિહીનમ સુરેશવરઃ યત પૂજિતો મયા દેવ પરિપૂર્ણમ તદસ્તુ મે યદક્ષરઃ પદા પૃષ્ટ માત્રાહીનમ ચ યત ભવેत् તત્સર્વઃ ક્ષમ્યતાં દેવઃ પ્રસીદ પરમેશ્વર. હસ્તયો જલમાદાય પાણી લઈ લેજો. જે પૂજન અર્ચન કર્યું, હોમાદિક કર્મ કર્યું એ ગુરુ મહારાજને અર્પણ કરી જવાનું. હોમત્રાદ્ય મહામંગલ પદે માસતમ માસે શુભકારી માસે પુણ્ય પવિત્રકારી માસે અષાઢ માસે શુક્લ પક્ષેત્ય પૂર્ણિમાયામ યદૌ અત્યદિને બૃહસ્પતિ વાસરે એવં ગણ વિશેષણ વિશિષ્ટાયામ શુભ પુણ્ય યદૌ યજમાન ગોત્ર ઉચ્ચાર. તમારા ગોત્રનું નામ બોલી જજો. કાશ્યપ ઋષિ ગોત્રોત્તમ યજમાનસ્ય સૂર્યવંશી ભાનુશાલી જ્ઞાતયો. તમારી અટક બોલી જજો. અમુક નામાની અવટંકે અમુક નામાની વરદસ્તે યજમાનસ્ય સપત્નિકઃ. પોતપોતાનું નામ બોલજો. સકુટુંબસ્ય સપરિવારસ્ય. પરિવારના બધાને યાદ કરી જજો. અદ્ય દિનસ્ય ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે પૂજનાદિ કર્મ, હોમાદિ કર્મ, નૂતન ધ્વજા આરોહણ કર્મ યથાશક્તિ યથા ભક્તિ યથા જ્ઞાનેન યથા મિલિત પ્રચારદ્રવ્યેન યથા સમય અનુસાર યથા લબ્ધ્વાહ શ્રી ગુરુ દેવતાઃ ચરણ કમલ મધ્યે પ્રિયતાન નમઃ. બોલીએ શ્રી ગજાનંદ ગણપતિ મહારાજ કે જય, હનુમાનજી મહારાજ કે જય, યજ્ઞ નારાયણ દેવ કે જય, ઈશ્વર મહાદેવ કે જય, ગુરુવર્જ્યો ધૌરામજી મહારાજ કે જય, ગુરુવર્જ્ય બાલરામજી મહારાજ કે જય, अपने अपने गुरु महाराज के जय, अपने अपने माता पिता के जय, सत्य सनातन धर्म के जय, गौ माता की की जय, आज के आनंद के जय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर